আজ কেন পৃথিবীটা লাগে এত সুন্দর, সে কোন রূপকারে সাজালো এ চরাচর। আজ কেন পৃথিবীটা লাগে এত সুন্দর, সে কোন রূপকারে সাজালো এ চরাচর। চারিদিকে নবরূপে করে ধরা ঝলমল, সেই রূপ দেখে হয় আখিদয় সুশীতল, আখিদয় সুশীতল। কেটে গেছে কুৎসিত নিশীথের দ্বিপ্রহরে, সে কোন রূপকারে সাজালো এ চরাচর। আজ কেন পৃথিবীটা লাগে এত সুন্দর, সে কোন রূপকারে সাজালো এ চরাচর। বনে বনে ফুটে ফুল করে পাখি কলরব, সবখানে কেন এত আয়োজন উৎসব, আয়োজন উৎসব, আয়োজন উৎসব। গুঞ্জনে মুখরিত গোটা মরু প্রান্তরে, সে কোন রূপকারে সাজালো এ চরাচর। আজ কেন পৃথিবীটা লাগে এত সুন্দর, সে কোন রূপকারে সাজালো এ চরাচর। উল্লাস করে আজ সাহারার লোহাওয়াই, ফুরাতের জলরাশি কুলে কুলে উচলায়, কুলে কুলে উচলায় পর্বত। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, रेकॉर्डिंग कर लेना तेज बता के तो छोड़ दे। अगर हम रहता है दिल वतन में, समझाओगी मैं भी दिल जवार मेरा मेरा सारे जवां से अच्छा हिंदुस्तान मेरा हमारा सारे जवां से अच्छा। पर्वत सबसे ऊंचा हमसे आसमां का, पर्वत सबसे ऊंचा हमसे आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबान हमारा हमारा सारे जवां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जवां से अच्छा। गोदी में चमकी है हकदार वतन, हम है दिलो जान वसन है, हम लोग मुसलमान हैं, हम शान वतन है। हकदार वतन हम है, दिलो जान वतन है। हमने तेरे परचम को बुलंदी पे उड़ाया, जंजीर गुलामी से भी आजाद कराया। हमने तेरे परचम को बुलंदी पे उड़ाया, जंजीर गुलामी से भी आजाद कराया। सोने की बिचड़िया तुझे हमने ही बनाया,
ہر حال میں دشمن سے تجھے ہم نے بچایا، دراصل ہمیں لوگ نگہبان وطن ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم شان وطن ہے، حقدار وطن ہم ہے، دل و جان وطن ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم شان وطن ہے، حقدار وطن ہم ہے، دل و جان وطن ہے۔ حیدر کی شجاعت پہ ٹیپو کا جگر ہم، محمود کی افکار ہے، قاسم کی نظر ہم، حیدر کی شجاعت پہ ٹیپو کا جگر ہم، محمود کی افکار ہے، قاسم کی نظر ہم، ضامن کے بہے خون کے قطروں کا ثمر ہم، آزاد بھی اشفاق بھی اور شاہ ظفر ہم لوگ پرائے ہیں نہ مہمان وطن ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم شان وطن ہے، حقدار وطن ہم ہے، دل و جان وطن ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم شان وطن ہے، حقدار وطن ہم ہے، دل و جان وطن ہے، ہم تیرے حفاظت کو یوں تیار ملیں گے، دشمن سے تیرے پر سر بیکار ملیں گے، ہم تیرے حفاظت کو یوں تیار ملیں گے، دشمن سے تیرے پر سر بیکار ملیں گے، آ جائے گی تجھ پر تو یوں بیدار ملیں گے، جیلوں میں ملیں گے یا سردار ملیں گے، ہر دور میں ہر وقت پہ قربان وطن ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم شان وطن ہے، حقدار وطن ہم ہے، دل و جان وطن ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم شان وطن ہے، حقدار وطن ہم ہے، دل و جان وطن ہے، ہم کیا کہ وطن یہ تیرے آثار کہیں گے، یہ تاج محل اور یہ مینار کہیں گے، ہم کیا ہے وطن یہ تیرے آثار کہیں گے، یہ تاج محل اور یہ مینار کہیں گے، سولی پہ چڑھے کون ہے یہ دار کہیں گے، غدار ہے جو وہ ہمیں غدار کہیں گے، ہم لوگ وفادار محبان وطن ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم شان وطن ہے، حقدار وطن ہم ہے، دل و جان وطن ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم شان وطن ہے، حقدار وطن ہم ہے، دل و جان وطن ہے، قربان ہوئے دیش پہ ہم بھول گئے تم، جو ہم پہ ہوئے ظلم و ستم بھول گئے تم، قربان ہوئے دیش پہ ہم بھول گئے تم، جو ہم پہ ہوئے ظلم و ستم بھول گئے تم، لاکھوں کے ہوئے سر بھی قلم بھول گئے تم، ہم نے جو سہے درد و علم بھول گئے تم، ہم لوگ جعفر لب خندان وطن ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم شان وطن ہے، حقدار وطن ہم ہے، دل و جان وطن ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم شان وطن ہے، حقدار وطن ہم ہے، دل و جان وطن ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ اے حافظ کس کا نہ ہو کر دے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا، شکریہ اے
10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا حوصلہ۔ 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا حوصلہ۔ مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا، شکریہ اے حافظ اس کا رہو کر دے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا۔ ابو امی کو تو اللہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو گرن لگ جائے گا۔ ابو امی کو تو اللہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو گرن لگ جائے گا۔ شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ، شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا، شکریہ اے حافظ اس کا رہو کر دے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا۔ حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر دیے، نعمتوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر دیے، حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر دیے، نعمتوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر دیے، اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ، اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا، شکریہ اے حافظ اس کا رہو کر دے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا۔ 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا حوصلہ، شکریہ اے حافظ اس کا رہو کر دے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا۔
আছেন কয়েক ভাই, আজকে মোদের মাথায় পাগড়ি দিয়ে করছেন যে বিদায়। বিদায় কালে সালাম জানাই, রাখিও আমায় স্মরণে। এ বিদায় নাই চির বিদায়, আসবো আবার এখানে। মহদীপুর মাদ্রাসা সিদ্দিকিয়া মোদের ঘর, মোদের ঘরে ফিরব মোরা, মোরা নাই গো কারো পর। বিদায় কালে সালাম জানাই, রাখিও আমায় স্মরণে। এ বিদায় নাই চির বিদায়, আসবো আবার এখানে। মোদের তরে শিক্ষকেরা দিবানিশি ধরে, আরামকে সব হারাম করে আছেন সবাই জুড়ে। বিদায় কালে সালাম জানাই, রাখিও আমায় স্মরণে। এ বিদায় নাই চির বিদায়, আসবো আবার এখানে। মাদ্রাসা মহদীপুর যেন এক সাজানো ফুলের বাগান, সেই বাগানে ফুল ফুটছে কত হাফিজে কুরআন। বিদায় কালে সালাম জানাই, রাখিও আমায় স্মরণে। এ বিদায় নাই চির বিদায়, আসবো আবার এখানে। গেরান্দাসী আর দিন দরদি অর্থ শরণ দিয়ে গড়েছেন সবাই মাদ্রাসাটি মনের মতো করে। বিদায় কালে সালাম জানাই, রাখিও আমায় স্মরণে। এ বিদায় নাই চির বিদায়, আসবো আবার এখানে। আপনাদের দান খয়রাত হয়নি অপচয়, হাজির মোরা সামনে আছি, এটাই তো পরিচয়। তাই সবার লাগি দুয়া চাই, ও গো বেনিয়ান, হাসর মাঠে এই রূপে পড়াইও নূরের তাজ। বিদায় কালে সালাম জানাই, রাখিও আমায় স্মরণে। এ বিদায় নাই